السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 28 فروری کو جو ریلیف پیکج دیا تھا، یہ میرا خیال میں مجھے تو دنیا میں ایک واحد پروگرام لگا ہے جس میں کہ پرائسز کو ریورس کیا گیا ہے. 2007 میں غالباً جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی وچ واز اوبیسلی لیڈ بائی دا چودھریز، مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت جو پرائس آف آئل تھی دیٹ ہیڈ گون اپ ٹو آئی تھنک اوور $140 پر بیرل، وہ جو ابھی تک نہیں پہنچی ہے ان اسپائٹ آف دس آن گوئنگ وار بٹوین رشیا اینڈ یوکرین. اور مگر اس وقت بھی انہوں نے کم نہیں کیے تھے پیسے، انہوں نے ان کو فریز کر دیا تھا، اور وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ سارا بوجھ اپنا لیتی رہی ہے تھرو سبسڈیز، وچ از وائی پاکستان نیڈیڈ ٹو گو آن اے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام ایز سون ایز دا نیکسٹ گورنمنٹ واز فارمڈ ان 2008. تو جو انہوں نے جو اقدام لیا ہے، یہ کیا اس کے کیا اکنامک ریمیفیکیشنز ہیں؟ پولیٹیکل تو ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں، میرے خیال میں سارے ملک کو یہ نظر آ رہا ہے، مگر کیا اس میں اکنامک کاسٹس ہوں گی، کس کو بیئر کرنی پڑیں گی؟ آج ہم نے پھر ایک بار پھر جو بزنس ریکارڈر کے جو ٹیم ہے، رپورٹنگ ٹیم ہے، جن کی یہ بیٹس ہیں ان ویریس ایریاز، ان کو دعوت دی ہے تاکہ ہمیں ایک بالکل نان پارٹیزن، یعنی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے مشابہت نہ ہو، کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہ ہو. اٹ از پیورلی آبجیکٹیو انالیسز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہم. I'll start with طاہر امین صاحب جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کرتے ہیں، اور he will tell us what is happening in the field in terms of the relief package. جی، جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ پیکج اناؤنس کیا تو اسی دن ہم نے آئی ایم ایف کو لکھا کہ اس پہ آپ لوگوں کا رسپانس کیا ہے، کیونکہ ملک اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہے. تو دوسرے دن آئی ایم ایف کا جو ہمیں رسپانس ملا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ابھی 7th ریویو کے لیے جو ٹاک سٹارٹ ہو رہے جبکہ ہو چکے ہیں، تو اس دوران ٹیکنیکل ٹاکس شروع ہو چکے ہیں 7th ریویو کے لیے EFF کے انڈر. تو اس پہ جو ریلیف پیکج کے جو میرٹس ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور کوشچن سے اس کے وہ میرٹس پوچھیں گے کہ اس کے کیا خد و حال ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی کہ ابھی ڈسکشنز اس پہ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو ٹف کویسچن کا سامنا کرنا ڈیفینیٹلی پڑے گا. جی، تو یہ تو آئی ایم ایف کا ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ ریلیف اس لیے دی، ہم نے جو ٹارگٹ تھا، جو کلیکشن تھی وہ بہت زیادہ ہوئی تھی، اور منسٹر کا ریونیو کلیکشن، ٹیکس کلیکشن. تو وہ ابھی جو پہلے 8 مہینے ہیں اس میں تقریباً یہ 3.9 ٹریلین روپیز رہی ہے، اور یہ تقریباً 62% بنتا ہے جو 6.1 ٹریلین کا جو پورے سال کے لیے ٹارگٹ رکھا گیا ہے. ابھی اور اتنا ہی میرے خیال میں پچھلے سال بھی تھا، 62% ان the first 8 months کلیکشن ہوئی اسی طرح رہتا ہے. مگر یہ اگر ٹارگٹ پہ ہیں تو زیادہ کلیکشن تو نہیں ہوئی، بیکاز ٹارگٹ از واٹ از ڈٹرمننگ دا بجٹ ڈیفیسٹ. Am I right? The budgeted target. بالکل اسی ٹارگٹ پہ گورنمنٹ نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس سال ہمارا جو کرنٹ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 6.9% رہے گا. لیکن اگر اس کو کوانٹیفائی کر لے، ابھی جو ہو نہیں سکتا، لیکن جو اکانومسٹ ہے کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز وہ فلکچویٹ وہ ابھی کر رہی ہے، لیکن جو رفلی اسٹیمیٹ ہے وہ 5 to 6 بلین روپیز جو ہے وہ ایڈیشنل اس کے 500 not 5 to 6 اگر کاش 5 اور 6 بلین ہوتا ہے 600 بلین ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کرنے پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ ریونیو میں وہ کمی آ سکتی ہے، جو وہ ہمیں سہیل صاحب سے پوچھیں گے. جی، تو یہ جو 6.9% جو بجٹ ڈیفیسٹ رکھا ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 8 سے 8.5% پر یہ جا سکتا ہے، جو کہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھ لیں جو ابھی اس گورنمنٹ کا پچھلے 3 سالوں اور یہ 4تھا سال چل رہا ہے، تو یہ ہمیشہ 7% سے اوپر رہا ہے، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے. پھر بھی اگر ہم اس کو پلگ کس طرح کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا، بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ فار آور ویورز. جی، جو اس کے مین ریزن ہے وہ تو کووڈ اس طرح نہیں، پلگ کس طرح کریں. میرا مقصد ہے کہ کیا
बोरो कर रहे हैं, क्या बिल्कुल कर जी, रहे हैं? बिल्कुल इसके लिए हमें क्योंकि अब एक्सटर्नल नोट तो नहीं छाप सकते, नहीं, अब वो तो डिसअलाउड है जी। एक तो ये कि हम एक्सटर्नल बोरोइंग भी करेंगे और दूसरी बात ये कि डोमेस्टिक बोरोइंग भी करेंगे। कितनी बढ़ गई है ऑलरेडी? ऑलरेडी तकरीबन ये 95 बिलियन डॉलर से बढ़ के तकरीबन 130 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 35 बिलियन और 10 बिलियन ऑलरेडी ये बजट सपोर्ट पे पहले खर्च चुके हैं पहले 3 साल में। जी बिल्कुल। अब ये एडिशनल लेना पड़ेगा। जी एडिशनल है, ये तो एक्सटर्नल बोरोइंग है। अगर हम डोमेस्टिक की बोरोइंग की बात करें उसमें भी तकरीबन 10 ट्रिलियन का वो इसमें भी इजाफा हुआ है, व्हिच इज अबाउट आई थिंक 70-75%, बिल्कुल 16.5 से 27 ट्रिलियन हो गया, पहुंच गए। तो अब हमें मजीद करना तो पड़ेगा। इसके जो इन्फ्लेशनरी इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा होंगे और वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि ये रिलीफ, बजाय ये कि इन्फ्लेशन में कमी आ जाए, मजीद बढ़ने का खदशा है जी। बट आई विल कम टू अब्दुल रशीद आज़ाद साहब। सर बट इनिशियली तो जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, और वो CPI है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनिशियली तो कम होंगे बिकॉज ये जो 10 रुपए जो कम किया है पेट्रोल पंप्स पे तो कम मिल रहा है। और अभी घुमन साहब से हम पूछेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने कहा है 5, बिकॉज अभी तक तो बिल नहीं आए हैं, 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो बाकी चीज़ों का क्या हाल है? जी, जहाँ तक रिलीफ पैकेज का ताल्लुक है कि इसकी कीमतों को इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, अभी इसका फौरी जो इफेक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पे होता है। होना चाहिए था, फ़ौरन होना चाहिए था, जिसमें चलो 1-2 दिन का लैग दे दो। जिन्होंने अपने वो जो पंप्स हैं, जो अपने जो टैंक्स हैं भरे हुए हैं, बट इतना तो होना चाहिए था। आज चौथा 5वां दिन है लेकिन कोई उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ट्रांसपोर्टर्स ने इनकार कर दिया कि हम कोई किराया कम नहीं करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल। अच्छा, दिस इज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक? ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का ये रेलवे के भी कोई किराए कम नहीं हुए। बाकी जो ये बसें जो चलती हैं, ट्रक जो चलते हैं, प्लेन्स के नहीं कम हुए वो भी। और फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके। अच्छा, एक चीज़ जो है, एक और चीज़ खान साहब ने बताई थी, वो कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो 2,000 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो 12,000 से गालिबन एवरी 3 मंथ्स 14,000 हो जाएगा। तो 2,000 है, ये कितना ख़रीद लेगा आज की प्राइसेस में? अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि अभी तो 2,200 रुपये का 5 किलो के घी का डब्बा है। वो एक फैमिली ऑफ 5 में कितना लास्ट करता है? 20 दिन निकालता होगा। 20 दिन निकालता है। आपकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही मुझे फ्राइड चीज़ें खा रही है। ओके, 20 दिन। इसी तरह आटे की जो कीमत है वो 1100 रुपये 15 kg का जो आटा है। नॉट इनफ, बाय फार नॉट इनफ, बिकॉज ये 3 महीने में एक दफ़ा देते हैं, विच इज़ अनदर 11,500 रुपीज़, सॉरी बिलियन 12 अरब रुपए बनते हैं तकरीबन। तो ये 12 एडिशनल एक्सपेंडिचर जी। जिस दिन रिलीफ पैकेज अनाउंस किया उसके अगले दिन मैंने मार्केट में प्राइसेस चेक की तो आटे की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो चुका था और घी की जो मे बी इट वाज इन एंटिसिपेशन के जब खान साहब ने बढ़ाएंगे, बट उन्होंने कम किया था। अब डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से मैंने पूछा कि इसका मसला क्या है, लेकिन वो जब मैं उनके पास गया, एक के पास गया, उसके पास एक प्राइस थी घी की, ये बी ग्रेड जो घी है, एक के पास 5,300 पर कार्टन की था, दूसरे के पास 5,600 था। इस तरह की प्राइसेस। मैंने पूछा ये वजह क्या है, कहते हैं जी हमें पीछे से महंगा मिला है। Okay, all right, fair enough. We'll go now to Sohail Sarfraz Saab. He is the chief reporter of the Islamabad office. Sohail साहब बहुत देर से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर कर रहे हैं, तो सोहेल साहब बताएं कि जो रेवेन्यू है, ये जो रिलीफ पैकेज का रेवेन्यू इम्पैक्ट, ज़रा आप इसको डिटेल में बता सकें। जी बिल्कुल, इसका जो है वो FBR के रेवेन्यू पे बड़ी बुरी तरह जो है वो इस रिलीफ पैकेज का असर पड़ेगा। आप देखिए कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत कम की गई है, इससे माहाना जो है वो 70 बिलियन जो है वो सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो कमी होगी। और अगर पेट्रोलियम लेवी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। जी बिल्कुल, उसमें आता है। जी बिल्कुल, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और अगर आप देखें तो अगले 4 महीनों में ये 70 बिलियन का जो नुकसान तो है, तब जब मेरे ख्याल में जब खान साहब ने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है, तो वो पेट्रोलियम लेवी की कमी को नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ दैट वाज नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कम हुआ है जी। तो ये तकरीबन 280 बिलियन जो है वो अगले 4 महीनों में इसका नुकसान होगा।
اسی طرح آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کا اعلان ہے تو اس سے بھی سیلز ٹیکس کلیکشن متاثر ہوگی، کیونکہ چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے کمرشل بل ہو اس پہ 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ جو کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈرڈ بالکل۔ ریٹ ہے جی۔ اور اس پہ ایف بی آر حکام کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ماہانہ ہمیں 12 سے 13 بلین سیلز ٹیکس جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے آتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کلیکشن پر ہوگا۔ اسی طرح آپ جو ہے اگر جہاں تک ریونیو جنریشن کی جیسے آپ نے بات کی کہ بے شک وہ زیادہ ہوئی ہے، جیسے طاہر امین نے ابھی بتایا ہمیں بالکل۔ ڈیٹیلز، ہاں لیکن اس میں آپ یہ جو ہے یہ پہلو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ زیادہ کلیکشن تو امپورٹ سے آ رہی ہے، کسٹم ڈیوٹی کلیکشن میجر تو حصہ اس کا ہے، اور اسی طرح آپ اس کا جو ہے اور جو کسٹمز ڈیوٹی سے آ رہی ہے جی ناؤ دے جو جس طرح کے 6th ریویو رپورٹ جو ہے آئی ایم ایف کی، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو یہی کہا ہے کہ جو کرنسی کا ریٹ ہے ہمارے روپی ڈالر پیرٹی ہے اس کو شاک ابزاربر کی طرح یوز کرو، یعنی کہ روپی کو گرنے دو تاکہ امپورٹس کم ہوں، تو اس سے امپورٹس کم ہوں گی تو آپ کی تو ریونیو بھی کم ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہے۔ آپ جولائی فروری 2021-22 کا آپ ڈیٹا دیکھیے، امپورٹس جو ہیں وہ 52.5 بلین ڈالرز ہیں، جبکہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 20.5 بلین ڈالرز ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا جو کہ نیگیٹو 31.9 بلین ڈالر جو ہے وہ ہو چکا ہے، which will have implications on our foreign exchange reserves, which in turn will have implications on the rupee dollar parity as well, and then again on inflation. So inflation جو ہے جو خان صاحب کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں by throwing money into the economy, that will be actually unfortunately fueled. جی بالکل۔ اور یہ جیسے آپ نے یہ انڈسٹریل پالیسی جو نئی آئی ہے اس کی بات کی، تو دیکھیں آبجیکٹو تو اس آرڈیننس کا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں بھی ایگزمپشنز دی گئی ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جتنی پہلے ختم کی گئی تھی اس سے زیادہ ہی دے دی گئی ہیں۔ 343 بلین روپیز کی ختم کی گئی تھی دسمبر کے لاسٹ ڈے پہ تقریباً، جی بالکل، لاسٹ ایئر میں ایز پارٹ آف اپ فرنٹ آئی ایم ایف 6th ریویو کنڈیشنز، رائٹ؟ جی بالکل۔ اور وہ انہوں نے دوبارہ بٹ آپ کوانٹیفائی کر سکے کہ نہیں؟ جی اس میں دیکھیں انہوں نے جو ہے ابھی جو انڈسٹریل پالیسی کا اس کا تو کوانٹیفائی نہیں کر سکے، لیکن جو 343 بلین کی ایگزمپشنز دی تھی اس میں اسی وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم 251 بلین تو ریفنڈ میں واپس کر دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی میکینزم نہیں بن سکا کہ یہ ریفنڈ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ پیسے ہوں گے تو ریفنڈ کریں گے نا۔ وی ٹیک اے شارٹ بریک ہے، پلیز اسٹے ود اس اف یو کین۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اب ہم جائیں گے مشتاق گھومن صاحب کے پاس جو کہ پاور سیکٹر بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ جی گھومن صاحب، 5 روپے پر یونٹ کمی کی گئی ہے، واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب نے جب 28 فروری کو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ سیاسی اناؤنسمنٹ تھی اور وزارت کو جو تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو 5 روپے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے وہ اس کو دینے کس طرح ہیں، مطلب اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے اور کون سی کیٹیگریز کو یہ جائیں گے۔ صحیح۔ تو پھر انہوں نے فون کر کے جب پتہ کیا کہ جی یہ کیا کس طرح کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو بیس ٹیرف میں لے کے جائیں۔ جب انہوں نے کہا جی بیس ٹیرف میں تو یہ 5 روپے کم کریں گے، تو وہ تو بالکل جو عالمی مالیاتی ادارے وہ تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ہر مہینے کچھ پارٹ اس کا ڈال دیں اور کچھ پارٹ اس میں مکس کر لیں دونوں کا۔ تو بیس ٹیرف، ہاں جی، کیونکہ بیس ٹیرف جیسے کہ مجھے یاد ہے آپ نے ایکسپلین کیا تھا پچھلے پروگراموں میں بھی کہ بیس ٹیرف جو ہے وہ ایک دفعہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس کی منووربلٹی بہت کم ہوتی ہے، بٹ فیول چارجز تو آبویسلی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ جی، تو پھر یہ اب فیصلہ یہ انہوں نے کیا کہ جی ایک تو یہ کہ جو ایف سی اے ہے اس کو اب یہ جون تک جو ہے اس کو فکس کر دیں گے 3 روپے 10 پیسے پہ، اینڈ irrespective آف فیول کی انٹرنیشنل کیا پرائس ہوتی ہے۔ جی وہ جتنی بھی ہوگی اس کا جو امپیکٹ ہے، اور بیس ٹیرف کو مکس کر کے جو بھی 5 روپے بنیں گے یا 5.5 بنتے ہیں، مطلب کہا تو ہم نے 5 ہے لیکن اس کو پھر ایڈجسٹ کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ ایک تو یہ کہ یہ ڈومیسٹک کنزیومرز پہ ہوگا جی، اور کمرشل کنزیومرز پہ بھی ہوگا،
इंडस्ट्री और इंडस्ट्री वाले तो ऑलरेडी उनको तो मिल रहा है एक डिफरेंट टैरिफ, वो उसको टच नहीं करेंगे। जी उसको टच नहीं किया। और जो नॉन TOU मीटर्स, मतलब जिन लोगों के पास टाइम ऑफ लगे हुए मीटर्स है TOU मीटर्स, वो उन पे नहीं होगा, वो अमीर लोगों ने लगाए हुए हैं तो उस पे ये इसका फर्क नहीं आएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि अब उन्होंने फिर कहा कि जी आप पैसे कैसे पूरे करें, तो अब ये उन्होंने जो फैसला किया है कि वो उसकी जो बनती है अमाउंट टोटल जून तक वो कोई 136 बिलियन रुपीस बनती है। Okay, can I just this calculation again is based on एक specific rate fuel का, right? International price का एक specific rate, am I right? जी उसी मतलब है कि ये क्वांटिफाई, ये तो ऊपर जाएगा अभी और जी जैसे जी बिल्कुल। तो उसमें अब ये कि फिर 136 रुपए की 36 बिलियन की उन्होंने कहा जी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट दें। और जो मुझे जो लगता है ये है कि इन्होंने अभी कर तो लिया है, पर जो आलमी मालियाती इदारों का इन पे बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि उनकी कंडीशन तो वो तो ऑलरेडी कह रहे थे कि जो आप जो नेपरा की रेगुलेशन के मुताबिक नेपरा को तो ऑटोमेटिक जो है वो FCA जो है वो नोटिफाई करना है, सही, और वो अब नोटिफाई तो नहीं करेंगे, ये फ्रीज कर देंगे। और फिर जो है वो अभी IMF के साथ भी जो टॉक्स हो रही हैं उसमें भी ये टैरिफ एडजस्टमेंट जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी पिछली, जो कि हम जो है वो सब्सिडी जो है उसको कम करेंगे, वो कोई 95 पैसे के करीब जाके बनती है एक कैटेगरी के लिए, और फिर आगे बेस टैरिफ भी इन्हें बढ़ाना था, तो वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ाएं आप, और ये कर दिया है कि इन्होंने कम कर दिया। तो वो लगता ये है कि काफ़ी मसाइल होंगे इनके लिए जो है ना अभी टॉक्स के अंदर। और वर्ल्ड बैंक इज द लीड एजेंसी, राइट, इन द एनर्जी वर्ल्ड बैंक सेक्टर भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, सारे जो पॉलिसी जिनकी जो होती है पावर सेक्टर के हवाले से या एनर्जी सेक्टर की, वो एक ही होती है। वो सारे जो है वो वर्ल्ड बैंक भी और ADB और IMF मिलके ही करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो सब्सिडी तो ऑब्वियसली एज यू सेड कि 136 इज द बेयर मिनिमम दे हैव रिक्वेस्टेड, राइट, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ फ्यूल। ये मुझे बताएं आप कि क्या ये जो इम्पैक्ट होगा, डू यू थिंक कि सर्कुलर डेट पे इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा? सर्कुलर डेट पे मेरा नहीं ख्याल। अगर ये सब्सिडी दे दें तो फिर तो नहीं होगा ना सर? जी अगर सब्सिडी दे देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, तो फिर वो मगर कहाँ से करेंगे ये बताइए? उसमें पावर डिवीजन ने एक ये भी वक़्फ़ लिया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे 136 बिलियन, तो IPPs के तो ऑलरेडी को तकरीबन 1.3 ट्रिलियन के करीब उनके रिसीवेबल ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं, और उनको तो पहले ही जो है वो लाले पड़े हुए हैं, फ्यूल नहीं पूरा मतलब वो खरीद पा रहे। लिहाजा आप इसको दें और फौरी तौर पर आप रिलीज़ करेंगे, महीने के महीने जो है ना वो उसको आप रिलीज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है कि अगर वो दे देते हैं, सब्सिडी रिलीज़ कर देते हैं टाइमली, तो सर्कुलर डेट पे फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं करते और कोई बहाना कर लेते हैं जी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है सर्टेनली वो सर्कुलर डेट में जाएंगे। वैसे घुमन साहब पैसे हैं भी नहीं, आपने कहा था कि वो जो पुरानी सब्सिडी वो भी नहीं दे पाए हैं। जी उस पर उन्होंने सब्सिडी एक तो ये जो उन्होंने पहले खर्च किए हुए थे ना, वो यूटिलिटी स्टोर ने तो कोई 9.5 बिलियन रुपीस थे, तो उन्होंने कहा कि ये हम खर्च कर चुके हैं तो दे। तो फिर उन्होंने अब ये जस्टिफिकेशन दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है कि जो पहले खर्च हो चुका है उसकी एक्स पोस्ट इफेक्टिव अप्रूवल नहीं हो सकती, और ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन को आप मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ है उससे कंसल्ट करें कि अब इसका क्या किया जाए। ऑलराइट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो 10 रुपये फ़ी लीटर कम की हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अब हम पूछेंगे वसीम इकबाल से जो कि पेट्रोलियम सेक्टर करते हैं बिजनेस रिकॉर्डर के लिए। जी वसीम साहब। देखें, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी रिलीफ पैकेज की, उस टाइम जो है आलमी सतह पर जो तेल की कीमत थी वो $103 पर बैरल थी जी, जो बढ़ के इस टाइम जो है $111 फ़ी बैरल हो चुकी है इसमें। तो अब और इन्होंने अनाउंस किया था कि 30 जून तक जो है हम कीमत नहीं इंक्रीज़ करेंगे।
लेकिन अभी तक क्वांटिफाई नहीं हुआ कि ये कीमत कहाँ तक हो ही नहीं जाती है। सकता जी, राइट, बिकॉज ऊपर नीचे जाए, ऊपर ही जाएगी, वैसे नीचे जी। तो आने का मुश्किल। अब दूसरा आप ये देखेंगे रशिया और यूक्रेन की वजह से जो इम्पैक्ट आया है, तो अमेरिका और जो अमेरिका के इत्तेहादी जो ममालिक हैं उन्होंने कहा कि हम अपने रिजर्व्स को रिलीज़ करेंगे ताकि कीमतें जो हैं वो बेहतर हो सके। सऊदी अरब ने अभी तक इस हवाले से कोई कमिटमेंट नहीं की। दूसरा जो है which is a major oil producing country। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो हमने जो सऊदी अरब के साथ जो है ऑयल डेफर पेमेंट की जो बात की है वो भी अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं किया उन्होंने, इम्प्लीमेंट नहीं होनी शुरू हुई। आप एक मेंशन कर रहे थे कि OCAC ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है, जो ये ऑयल कंपनीज की एसोसिएशन है। जी जी। इन्होंने काफ़ी रिजर्वेशन जो है अपनी शो किया गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि जो आपने इसमें अनाउंस किया है सब्सिडी $2.28 जो बेस्ड ऑन द प्राइस दैट मे नॉट बी रेलेवेंट, जैसे आपने कहा। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि इससे हमें जो 15 दिन का है, जो 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक है, वो तकरीबन 1 बिलियन का जो है इस पे इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आपने 30 जून तक इसको जारी रखना है तो एटलीस्ट जो है ना सब्सिडी का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, किस तरह पेमेंट होनी है, तो ये आपको जो है ना वो हमें बताना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनकी जो है ऑयल कंपनीज इनकी मीटिंग्स जो है मुख्तलिफ बैंक्स के जो हेड्स हैं उनके साथ जो अरेंज की है कि ताकि इनकी जो फाइनेंसिंग लिमिट्स जो है इनको अनाज किया जाए, बढ़ाया जाए। और ताकि इनके सब्सिडी, जैसा कि गुमन साहब ने भी हमें बताया कि वो सब्सिडी जो है वो डिले हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट हैव द कैश। जी। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि इस किस्म की कोई चीज़ जो है ना बजट के अंदर प्रोजेक्शन नहीं है इस चीज़ की। सो इट्स एक्स्ट्रा कैश। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कोई वार्निंग भी दी है OCAC ने गवर्नमेंट को कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो? जी, उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है हमारी डिमांड या जो अगर आप हमें फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट नहीं की, तो जो आपको याद होगा कि जून 2020 के अंदर जिस तरह शॉर्टेज हुई थी पेट्रोल की, इस किस्म की भी शॉर्टेज हो सकती है। और आगे आपको पता है कि हार्वेस्टिंग जो सीज़न जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है, उधर भी पेट्रोल की ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए। गवर्नमेंट ने मीनवाइल जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कहा है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके सब्सिडी की हमें बताएं। यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट वो कैसे बताएंगे, क्योंकि आप ही ने तो कहा है वो क्वान्टिफाई नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट ने भी जो उनके सर लगाया है वो क्या है। आई विल नाउ कम टू ज़हीर अब्बासी साहब, वो फाइनेंस करते हैं। अब्बासी साहब, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि किसी टेलीविज़न ही प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हम वो जो हमें जो डिविडेंड मिलना है वो नहीं मिला तो हम उधर डाइवर्ट कर देंगे। वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि इज़ इट डूएबल, क्या चीज़ है वो? शौकत तरीन साहब ने अभी हालिया दिनों में एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा है, हालिया दिनों में हमने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि हमारे जो एडजस्टमेंट रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल होगी इस हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से, तो हमारा जो डिविडेंड काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम उसके थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी एक इशू है, डिविडेंड जो इतना पेंडिंग है वो 4-5 साल का है, वो इस वजह से है कि इन ऑयल कंपनीज जितनी भी है इनका मेजर जो है लिक्विडिटी क्रंच है, और उसकी बुनियादी वजह सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट की वजह से इतना लिक्विडिटी क्रंच है कि वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को पे ही नहीं कर सकते। हालांकि डिविडेंड काफ़ी जो देते हैं, जो अनाउंस करते हैं वो काफ़ी हाई होता है, बट दे कैन नॉट डू इट बिकॉज दे डोंट हैव द लिक्विडिटी। दैट्स राइट उनके पास। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये एक चीज़ तो अभी कही है डिविडेंड के हवाले से, ये सितंबर में भी एक दफ़ा उन्होंने 2021 में उन्होंने कही थी जी, उन्होंने कहा था। और उन्होंने बहुत एक अच्छी उस वक्त एक तजवीज़ दी थी, फारिमा करेक्टली, उन्होंने कहा था कि ये जो डिविडेंड ये जो है, ये कंपनीज हमें पैसे बेशक ना दें लेकिन इसको सर्कुलर डेट में
उसको एडजस्ट कर लें, और जब वो एडजस्ट करेंगी तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो बढ़ेगी, जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उनकी एक्चुअल वैल्यू सामने आएगी और उस बेसिस पे ये जीडीआर ग्लोबल इशू कर सकेंगे। ओके, वो जीडीआर ये इशू कर सकेंगे जिससे कि डॉलर्स भी आएंगे इन अ वे दैट वुड बी यूज्ड बाय द कंपनीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो अब ये अगर 300 से 400 बिलियन जो कि ताहिर साहब ने हमें शुरू में बताया था कि इतना ही हो रहा है, तो अगर ये उधर डाइवर्ट कर दें तो इकोनॉमिकली तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए 300-400 बिलियन उनका भी यही अंदाजा है कि सेक्युलर डेट में बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा हालांकि सेक्युलर डेट नाउ इज 2 कितना है गुमन साहब? सेक्युलर डेट 2.4 ट्रिलियन के करीब है, 2.4 ट्रिलियन के करीब है, तो उसमें 300-400 भी कम हो जाए तो काफी सिग्निफिकेंट। 1.3 ट्रिलियन तो इन कंपनीज का ही है जो कंपनी। आप गैस की बात कर रहे हैं जी, ऑयल और गैस की करें, यू नॉट टॉकिंग अबाउट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बीच में आ जाता है। ठीक, तो अगर ये कर लें तो बहुत अच्छी। लेकिन जो अभी लेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है, इससे तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये सियासी बुनियादों पे सारी डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं है, वो तरजीह नहीं है। बट डोंट यू थिंक दैट इफ एंड व्हेन ही wins or defeats the vote of no confidence, these decisions may have to be reversed because they're not sustainable? What do you think? देखें, अभी जो डिस्कशन शुरू हो फाइनेंस क्या कहती है आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है? कोई एनी वॉइसेस देयर दैट यू हर्ड? ये डिपेंड करता है इनका, उनके यही है कि अभी हमारी जो फंड के साथ नेगोशिएशन हो रही है वो ठीक हो जाए, उस बेसिस पे अगर कोई देखेंगे कि वहाँ से क्या आउटकम आता है। ओके, आई गो टू गुमन साहब। गुमन साहब, व्हाट डू यू थिंक के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर डिफीट हो जाता है या नहीं डिफीट होता, जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो भी लीडर ऑफ द हाउस होगा, चाहे खान साहब ही हो या कोई और हो, डोंट यू थिंक दिस हैज़ टू बी रिवर्स्ड? जी बिल्कुल, ये मेरा मुझे 100% यकीन है कि बजट के बाद अगले माली साल से ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये तो चंद दिन के लिए उन्होंने असल में किया है। एक तो ये कि प्रेशर बहुत है, पॉलिटिकल प्रेशर था, और दूसरा ज़ाहिर प्राइसेस भी बढ़ी हुई थी, और जो इनके अपने लोग जो हलकों में जाते हैं, MNAs या वज़रा जाते हैं, तो वहाँ उनको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा थी। बट गुमन साहब, टू रिवर्स आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो कह देते, मतलब मेरे लिहाज से जिस तरह के 2007 में कहा था कि उन्होंने प्राइसेस स्टेबल कर दी थी, मतलब वो सब्सिडी में ठीक है, उसका भी बड़ा वी हैड टू गो टू द फंड प्रोग्राम अगेन, बट नाउ दैट वी आर ऑन द फंड प्रोग्राम, यू नो वी और वो फंड प्रोग्राम में भी 7वें पे हैं हम, और वो जो उसका शेड्यूल्ड एंड है वो है सितंबर दिस ईयर। तो उस लिहाज से तो दे हैव टू रिवर्स दिस, नॉट फॉर द नेक्स्ट बजट विच विल बी जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने रह जाएंगे। उसमें ये है ना कि जून तक तो ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट कर ली है ना। नहीं सर, यू टर्न भी एक चीज होती है ना, यू टर्न तो करना पॉसिबल है, कुछ कह नहीं सकते। वो तो ग्रेट लीडर्स कल कोई हो सकता है महीने बाद ही कह दे नहीं वो जो फैसला गलत था। मेरी ये है कि मेरी तो यही है कि वंस दिस हैपेंस, बिकॉज वो जो हमें अब्बासी साहब ने अभी बताया है 3 से 400 बिलियन, जो खुद तरीन साहब ने सितंबर 2021 में बताया था, ही मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट कि हम इसको सर्कुलर डेट को करेंगे। अगर वो इधर कर रहे हैं तो आई पर्सनली थिंक दैट दे नीड टू डू इट मच सूनर। व्हाट अबाउट यू वसीम साहब, डू यू थिंक दे कैन सस्टेन दिस फॉर लॉन्ग? मुश्किल लगता है उसमें। ओके, ताहिर साहब? जी बिल्कुल, ये रिवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने पड़ेंगे, और अगर इस गवर्नमेंट पे बोझ नहीं होगा तो अगले जो आने वाली गवर्नमेंट है उन पे बोझ होगा। तो ये नहीं, बट द पॉइंट इज़, आपने जिस तरह बड़े करेक्टली कहा ना कि IMF जो है वो उसकी डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं। पिछली दफ़ा अगर आपको याद होगा तो मेरे ख्याल में तरीन साहब ने कोई 5-6 महीने लगा दिए थे। फुली ही वॉज वेरी श्योर कि मैं इनको कन्विंस कर लूँगा, एंड ही फेल्ड मिजरेबली। अब तो सिचुएशन जो है वो मेरे ख्याल में तो कोई जियोपॉलिटिकली तो नहीं मुख्तलिफ हुई है, बल्कि ज़्यादा मेरे ख्याल में या बिकॉज ऑफ द रशिया, जो हमने रशिया में एब्सटेन किया था, जो वोट था, तो वो नोटिस भी हुआ है अपेरेंटली। तो व्हाट डू यू थिंक, कैन इट गो बियॉन्ड द 7th रिव्यू टॉक्स?
can we get, what do you think is likelihood کہ ہمیں نیکسٹ ٹرانچ مل جائے گی؟ اگر یہی حالت رہی تو لازم بات ہے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ جو اس یہ کا کب ہے شیڈیولڈ کمپلیشن آف دا 7th یہ تو ہے 12 تک ہے، یہ جو ڈسکشن ابھی چل رہی ہے 12th آف دس منتھ مارچ. جی 4 سے 12 تک ہے، اور پھر اس میں یہ پالیسی ڈسکشن ہے آخری جو ٹیم آئی ہوئی ہے کہ وہیں سے واشنگٹن سے ورچوئل ہو رہی ہے، اور آخری جو 3 دن ہے وہ پالیسی لیول ٹاکس ہوں گے. لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو ریورس نہیں کرتی تو اس میں وہ آئے گی. جب آپ کی بات ہوئی تھی جو ریزیڈنٹ ریپ ہیں ایسٹر غالباً نام ہے ان کا، تو جب آپ نے ان کو ٹیکسٹ کیا تھا تو کیا انہوں نے کوئی انڈیکیشن سوائے یہ کہنے کے کہ جی میرٹس ہم دیکھیں گے، کچھ اور انہوں نے ویو نہیں دیا؟ بس یہی کہا تھا، اور وہ بھی دوسرے دن اس میں کافی ٹائم لگایا تھا. لگ تو یہی رہتا کہ کہیں سے اپروول لینی پڑتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ ایک قسم کا ایبرپٹ آنسر تھا، کیونکہ اس کے ہم میرٹس دیکھیں گے. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. جی بہت بہت مشکل ہوگا، اینڈ دا لائکلیہڈ کہ دے ول ہیو ٹو ریورس اٹ وڈ بی کوائٹ. جی بالکل، ٹرانچ ملنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، مشکل ہو جائے گا. اور اگر ٹرانچ نہ ملے تو جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے آلریڈی، اینڈ دس از فار بجٹ سپورٹ ناٹ فار پیئنگ پاسٹ لونس، رائٹ؟ مطلب کافی حد تک تو بوروئنگ پاسٹ لون کی ہے، بٹ $10 billion for budget support for 3 years is میرے خیال میں ہسٹورک ہائی، نہیں؟ جی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور ابھی وہ لگے ہوئے ہیں اور لینے کے لیے ابھی لیں گے، اور وہ جو لیں گے بھی تو کمرشل بینک سے لیں گے، وہ شارٹ ٹرم پہ لیں گے، اور اس کی جو وہ تو بہت ہی ہائی ریٹ پہ ہوگا، اور میچورٹی پیریڈ وہ کم سے کم ہوگا، تو ایکسپینسو لونز ہوں گے، اور اس سے یہ ہے کہ انفلیشنی جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا. خواتین و حضرات، آپ نے سنا، آئی تھینک آل آف دا بزنس ریکارڈر ٹیم. جیسے کہ آپ نے سنا، یہ پیکیج جو ہے، ریلیف پیکیج جو ہے، اس کو یہ سسٹینیبل بالکل نہیں ہے، اور یہ ہمیں اور جکٹ دے گا ان لونز، ان ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، جیسے کہ گھمن صاحب نے بتایا، دیٹ از گوئنگ ٹو بیکم مور انویسٹ ان سیکولر ڈیٹ. اور جیسے کہ سہیل سرفراز صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو ریونیو پہ جو شارٹ فال آئے گا، وہ جب امپورٹس کم ہوں گی تو ہمارے ریونیو اور کم ہوگا، اور مے بی اس کا جو پیس جو بڑھنے کا ہے، جو 6.1 ٹریلین روپی ٹارگٹ ہے اس سال کا، وہ بھی میٹ نہ ہو سکے. میری اپنی ذاتی اوپینین تو یہ ہے کہ یہ جون 30 تک اس کو نہیں سسٹین کر سکیں گے. آئی تھنک اٹ مائٹ بی ریورسڈ ایز سیونتھ ریویو ٹاکس گیٹ اسٹالڈ. دے ول سرٹنلی گیٹ اسٹالڈ. ایک دفعہ تو میرے خیال میں کرتے ہیں، یہ اسٹال کرنے دیں گے بائی اینڈ مارچ، بٹ دین دے مے ہیو ٹو بیک ٹریک بائی اپریل. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ، خدا حافظ.